अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुँह खुर की बीमारी को डिस्कस करने वाले हैं कि मुँह खुर की बीमारी है क्या और इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं, और अगर ये बीमारी आ जाए तो फिर इसकी इलामात क्या क्या हैं और फिर हमने उसका इलाज कैसे करना है। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, इस बीमारी से बचाव की एहतियाती तदाबीर में से पहली तदबीर तो ये है कि आप अपने जानवर को मुँह खुर से बचाव की वैक्सीन ज़रूर करवाएँ। क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो मुँह खुर की बीमारी है या जितनी भी वायरल डिजीज़ है, मुँह खुर हो गया, गलघोटू हो गया, इवन अभी तो लंपी स्किन भी ऐड हो गई है। इन बीमारियों का अटैक डेयरी सेक्टर में कम होता है और लाइफ स्टॉक सेक्टर में ज़्यादा होता है, यानी कि डेयरियों में ये बीमारी कम आती है। उसकी वजह ये है कि वो लोग वैक्सीन शेड्यूल के मुताबिक ज़रूर करवाते हैं, इसलिए उनके जानवर इन बीमारियों से इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक सेक्टर की, जिसमें आम हम अपनी हवेलियाँ हैं, बाड़े हैं, तो यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं वो कोताही कर जाते हैं वैक्सीन लगवाने में, या वो बजट के मसाइल होते हैं, इसलिए वो वैक्सीन नहीं करवाते, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर में मुँह खुर की बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जानवरों को एक सर्टन पीरियड के बाद वैक्सीनेशन करवाते रहें, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और अगर अच्छी वैक्सीनेशंस की बात करूं तो मैरियल कंपनी की एफ्टोवैक्स के नाम से एक वैक्सीन आती है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके जानवर थोड़े हैं तो ये 20 ml की पैकिंग में भी मौजूद है, जो कि 10 जानवरों की डोज़ है, और 50 ml की पैकिंग में भी ये मौजूद है। और अगर मैरियल की आपको एफ्टोवैक्स ना मिले तो फिर आप एफएमडी रशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रशियन वैक्सीन का भी रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है। और अगर इस बीमारी के इलामात की बात करें तो जानवरों के मुंह के अंदर, जानवरों के खुरों में, उनके पाँव में, जानवरों के निचले हिस्से या कोहनियों के ऊपर छाले बन जाते हैं, जो कि एक सर्टन पीरियड के बाद फिर फट जाते हैं और ज़ख़म बन जाते हैं। मुंह के अंदर से रालें बहना शुरू हो जाती हैं। जानवर को चलने फिरने में दुश्वारी होती है। जानवर को बुखार भी हो सकता है, क्योंकि इसकी दर्द बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जानवर को बुखार हो सकता है। जानवर खाना पीना छोड़ जाता है। और अगर हम इस बीमारी के इलाज की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो एक वायरल डिज़ीज़ है, और ये सबसे पहले जानवर के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, जिसको हम मदाफ़ती निज़ाम भी बोलते हैं। तो इसलिए हमें, अगर ये बीमारी आ जाए जिस जानवर को भी, तो हमें इम्यूनिटी बूस्टर ज़रूर देना चाहिए। और अगर हम अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें तो मार्केट में एक इंजेक्शन मौजूद है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद होते हैं। अगर इसके ब्रांड्स की बात करूं तो विटामिन AD3 फॉरवेट कंपनी का बड़ा मशहूर है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन AD3। और साथ में VAD3 ICI कंपनी का है, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो ये आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जानवर को 20 से 25 ml रोज़ाना ज़रूर दें। और इस बीमारी की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत में जानवर के मुंह के अंदर ज़ख़म बनते हैं। दूसरी सूरत में जानवर के पाँव के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, खुरों पे ज़ख़म बनते हैं। और तीसरी सूरत में कई जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह और पाँव दोनों जगहों पे ज़ख़म मौजूद होते हैं। तो मैं आपको तीनों कंडीशंस के अलग अलग इलाज बताऊंगा कि अगर अकेले मुंह के अंदर ज़ख़म है तो फिर आपने कौन सा इलाज करना है, और अगर पाँव में ज़ख़म है तो फिर कौन सा इलाज करना है, और इसी तरह अगर दोनों जगहों पे ही ज़ख़म है तो फिर कौन सा इलाज करना है। और अगर मुंह के अंदर ये मसला आ जाए तो इसके लिए जो मैं आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करूँगा, इसका फार्मूला है लिंकोमाइसिन प्लस स्पायरामाइसिन या फिर स्पेक्टिनोमाइसिन। ये बहुत सारी कंपनीज़ ने बनाया है, जिस तरह सेलमोर फार्मा का बड़ा मशहूर इंजेक्शन है लिंकोस्पैरा के नाम से, या A&K कंपनी का इंजेक्शन है सिंको के नाम से, प्रिक्स फार्मा का है प्रीमैक्रोसिन के नाम से। और अगर आप इंपोर्टेड इंजेक्शन अफोर्ड कर सकते हो तो फिर इंपोर्टेड में बायो फार्मास्यूटिकल का इंजेक्शन है बायोलिंक्वेस के नाम से, या फैट्रो कंपनी का इंजेक्शन है माइकोस्पेक्टोन के नाम से। तो आप इनमें से कोई एक इंजेक्शन आपने लेना है।
100 ml کی وائل میں، اور 20 سے 25 ml روزانہ آپ نے بڑے جانور کو یہ لگانا ہے۔ اور ساتھ میں کوئی ایک پین کلر ضروری استعمال کرنا ہے۔ آپ چاہے کیٹو جیکٹ استعمال کر لیں 20 ml روزانہ، یا پھر آپ ڈکلوفینک سوڈیم کے 5 ایمپیول روزانہ ضرور لگائیں اپنے جانور کو۔ اور منہ کے اندر آپ شکر ماریں یا گلیسرین لگائیں، اور کوشش کریں کہ جانور کے آگے لمبے پٹھے پھینکیں، کترے ہوئے چارہ جانور کو نہ دیں۔ لمبے پٹھے اگر آپ پھینکیں گے، نرم پٹھے پھینکیں گے، تو جانور اس کو پھر کھانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر پاؤں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، کھروں کے اندر پاؤں کے اوپر چھالے زخم ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے پھر جو میں آپ کو اینٹی بائیوٹک ریکمینڈ کروں گا، اس کا فارمولیشن ہے پروکین پینسلین پلس بینزاتھائن پینسلین پلس ڈی ہائیڈرو سٹریپٹومائسین۔ تو جس طرح بڑا مشہور برانڈ ہے LAPPS آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر سیلمور فارما کا BPSL انجیکشن ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر فیٹرو کمپنی کا ریپین کے نام سے ایک انجیکشن ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو پینسلین سے حساس ہوتے ہیں، اس لیے آپ جب بھی پینسلین گروپ کا کوئی بھی انجیکشن لگائیں تو ساتھ میں جانور کو اینٹل ایول کا انجیکشن ضرور استعمال کریں، یا پھر میپراسون کا انجیکشن ساتھ میں ضرور استعمال کریں۔ تو آپ نے اگر پاؤں میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ نے ایک انجیکشن PPSLA لینا ہے، یا BPSLA، یا پینسلین میں کوئی بھی انجیکشن آپ نے لینا ہے، اور ساتھ میں اینٹل، اور پھر 20 ml آپ نے اینٹل لگانا ہے، اور 10 منٹ کے وقفے سے پھر آپ نے جو پینسلین کا انجیکشن ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح ساتھ میں پین کلر آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے۔ اور اگر منہ اور کھور دونوں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو پھر بھی آپ نے یہی اینٹی بائیوٹک استعمال کرنا ہے، پینسلین گروپ میں ہی آپ نے رہنا ہے، یا تو آپ PPSL انجیکشن استعمال کر لیں، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، یا آپ ریپین انجیکشن، یہ بھی امپورٹ کوالٹی میں ہے، آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ PPS استعمال کریں یا آپ ریپین انجیکشن استعمال کریں، ان کے ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں۔ اور ساتھ میں پھر ایک ہومیوپیتھک کا انجیکشن آتا ہے فوموزم کے نام سے، یا فومورائٹ انجیکشن ہوتا ہے۔ اور ہومیوپیتھک میڈیسنز کا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں شاید اویلیبل نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی اچھی کمپنی کا ہومیوپیتھک جو منہ کھور کے لیے FMD کے لیے انجیکشن موجود ہو آپ کے پاس ادھر قریبی میڈیکل سٹور پہ، تو آپ نے ساتھ میں وہ بھی استعمال ضرور کرنا ہے۔ اور اگر پاؤں کے اندر یہ مسئلہ آ گیا ہے تو پھر آپ نے جانور کو کوشش کرنی ہے کہ گرم ریت کے اوپر چلائیں پھرائیں، کیونکہ گرم ریت جو ہوتی ہے یہ ایک بہترین ہیموسٹیٹ ہے، یا آپ اس کو جراثیم کش بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس سے جانور کو منہ کھور کی بیماری سے نجات دلانے میں بہت ساری مدد مل سکتی ہے۔ اور اگر زخم زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر ایک سپرے ہوتی ہے پنک سپرے، یہ تھوڑی سی کوسٹلی ہوتی ہے، آپ یہ پنک سپرے استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر CTC سپرے ہے فیٹرو کی، آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ منہ میں بھی لگ جاتی ہیں اور پاؤں کے اندر بھی لگ جاتی ہیں، اور اگر یہ مہنگی لگیں تو پھر اور آپ نے ساتھ میں پنساری وٹامن کے پاس AD3 جانا ہے، کا وہاں سے انجیکشن آپ کو استعمال کرنا ہے۔ KMNO4 اور یہاں پر ناظرین ایک چیز کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے کہ اگر حویلی کے اندر کسی ایک جانور کو اس منہ کھور کی بیماری کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے فوری طور پہ دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ اچھوت کی بیماری آپ اس کو بول سکتے ہیں، کہ یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس جانور کو علیحدہ باندھنا ہے، اس کو پانی بھی علیحدہ پلانا ہے، اس کو چارہ بھی علیحدہ دینا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جس آپ سرنج کے ساتھ یا نیڈل کے ساتھ انجیکشن لگائیں وہ بھی اس جانور کے لیے آپ نے علیحدہ رکھنی ہے، تاکہ دوسرے جانوروں تک یہ بیماری نہ پہنچ سکے۔ اور اگر جانور چارہ کھانا بالکل چھوڑ گیا ہے، اس نے 2-3 دن اگر چارہ نہیں کھایا تو اس سے جانور کے اندر وائٹامنس کی بہت کمی ہو جاتی ہے، خاص کر B فیملی کے جو وائٹامنس ہیں B1 B2 B6 یا وائٹامن B12 ان کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ساتھ میں کوئی اچھے والا ملٹی وائٹامن جس طرح MEY-کام ہے، نیورو فاس ہے، B کمپلیکس، کوئی بھی اچھا میٹابلیز فوڈ ہے، آپ یہ ضرور ساتھ میں استعمال کریں، کیونکہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر جانور نے 3-4 دن چارہ نہیں کھایا اور جانور کے اگر دودھ میں کمی واقع ہو گئی ہے یا جانور کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اگر دودھ میں کمی واقع ہو جائے تو پھر چاہے بیماری ختم بھی ہو جائے
जानवर दोबारा अपने दूध की उस पीक पर नहीं पहुंचता। तो इसलिए साथ में कोई मल्टी विटामिन अच्छा आपने ज़रूर देना है। और दूध के अंदर घी मिक्स करके ये भी आप जानवरों को पिला सकते हैं। इससे जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी और साथ में ये मुँह खुर की बीमारी के लिए भी थोड़ा अच्छा एक टोटका साबित हो सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगर एक जानवर को ये मसला हो गया है, आप चाहते हैं कि दूसरे जानवर इससे महफूज रहें, तो फार्म के अंदर आप ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका छिड़काव करें। और यहाँ पे ये बात आपने इसका ख्याल करना है कि उस वक्त जब आप ब्लीचिंग पाउडर फार्म के अंदर उसका छिड़काव करेंगे तो जानवर बाहर होने चाहिए, या फिर आप जो कपड़े धोने वाला ब्लीच होता है आप उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे भी मुँह खुर की बीमारी में काफ़ी कमी वाक़या हो सकती है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप अपनी कीमती राय का भी इज़हार कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।